Nakakarawat hin cash gift ang mga milestone agers sa buong tanggiwan o ang mga kalagsan nga nag-iedad 80, 85, 90 nga 95 anyos didahan gindubara nga distribution hini nga pinangunahan ng National Commission of Senior Citizens Regional Office 8 nganhan MSWDO yan ang adlaw Marso 25 tuig 2026. Tag 10,000 pesos ang nakarawat han kada milestone agers ikang kagobyerno. Sumulan NCSC Regional Office 8 na subayhan RA 11982 o ang Expanded Centenarians Act nga unqualified lahan na sabi nga programa amo ang mga katigurangan nga inabothan milestone ages nga 80 anyos, 85 anyos, 90 anyos, 95 anyos, nga 100 years old, tikang hiton Marso 17, tuig 2024, nga da Disyembre 31, tuig 2024, nga yana hakasamtangan na tuig. Karagsignon nga nasabi nga benepisyo hindi eligible ang mga nakaabot han milestone ages hadto pa naklabay nga mga tuig 2023 ti paatras. Kay anuman nga matikang Marso 17 tuig 2024 nga da Disyembre 31 tuig 2024. Sumalahan NCSC nga tungod nga hiton dida nga panahon, didan aprobaran ang Expanded Centenarian Act, ang tinpahilawig nga Centenarian Act of 2016 nga kundiin diri nalaan mga centenarian ang makakarawat han cash gift. Hailaro man sabi nga balaod, lakip na dinhi ang 80, 85, 90 nga 95 anyos nga tag 10,000 pesos kada usa. Samtang 100,000 pesos naman parahan mga centenarians. Ano sabi nga cash gift o benepisyo in pwede makuha tub-tub lahas sa kubhan usa ka tuig tikang han iya pag-abot han milestone age. Samtang para naman han bag-o pala nga nakaabot han milestone age yan nga tuig 2026, pwede na hira makapag-aplikar kinahanglanla. Magsumiterin aplikasyon haos ka nga na MSWDO ago dirain makakarawat hin cash gift. Pinangunahan na nasabing aktibidad han mga tinaglawas han NCSC nga ni Giwon Municipal Mayor Annalisa Gonzalez Cuan nga kundiin nagpakita hin pagsuporta han nasabi nga programa an LGU E1. Tikang dini hagiwan Eastern Samar Inimorin sa Lamida, Eastern Samar News Service.